नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज। मैं हूं फरहत अंजुम। 100 साला शहर आफाक मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के शहदाइयों का मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। 100 साला शहर आफाक मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के शहदाइयों का मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के सामने जस्टिस फॉर मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के नाम से साबिक सेक्रेटरी जनाब शेख वसीम अकरम के हामियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों का कहना है कि जनाब शेख वसीम अकरम जैसे ईमानदार शख्सियतों की मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को जरूरत है। आपको बता दूं कि कुछ दिनों से साबिक सेक्रेटरी जनाब शेख वसीम अकरम और क्लब के मौजूदा अहदेदारान के दरमियान कोलकाता हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इंटरव्यूটা দেখেছো ক্লিয়ারলি বলেছে এখন ক্লিয়ারলি বলেছে যে অনুরোধ করা হয়েছিল প্র্যাকটিস শেষের পর ঢোকানো হবে, যেহেতু টিম বাস লেট করে এসছে দোকানটা, তারা অনুরোধ অপেক্ষা করবে, তারাই এই সরকার দুই একটা পয়েন্ট। নাম্বার 2 হলো ফেডারেশনের সচিব এখানে, অভিষেক যাদব এখানে, সুনন্দ ধর এখানে, আই লিগের টিম এখানে। এই অবস্থায় এই যে মোহামেডান ক্লাবের চালচিত্রটা উঠে এসেছে, এটাকে ভালো যাতে একদিন অ্যালাউ করেনি, অন্যান্য দিন অ্যালাউ করবে। আমি তো সচিব ছিলাম 1 বছর আগে, তখন তো করোনা পরিস্থিতি আরও খারাপ। আমি তো